आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। तू ही यार मेरा, तू ही यार मेरा। कैसे तो हम घर जाएंगे ही जाएंगे, चाहे डंडा मारे पुलिस, चाहे लाठी मारे। रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, तब क्या खाएगा? वो लोग क्या खाएगा? हम लोग कमाएंगे, हम तो गाड़ी चालक को दो, हम तो घर जाएंगे। এরা কারা? এরা নিজের জীবনকে এমনভাবে বাজি রেখে বাড়ি ফিরতে মরিয়া কেন? চিনতে পারছেন না এদের? ধনীদের প্রাসাদোপম বাড়ি, মধ্যবিত্তের ছিমছাম ফ্ল্যাট, আকাশচুম্বী কর্পোরেট অফিস তো এদেরই রক্ত জল করা পরিশ্রমে তৈরি। আমরা যেসব পোশাক পরে আমাদের ভব্যতা রক্ষা করে চলেছি, সেই সব পোশাকেও লেগে আছে তাদের ঘাম ও রক্তের দাগ। আমাদের আধুনিক জীবনের আরাম, আয়েশ, বিনোদন, এক কথায় এই সভ্যতার জৌলুস দাঁড়িয়ে আছে যে বিদ্যুৎ শক্তির ওপর। সেই বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল কয়লা এরাই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ভূগর্ভ থেকে তুলে আনেন। এরা হচ্ছে সেই পরিযায়ী শ্রমিক যাদেরকে রুটি রুজির তাগিদে নিজের রাজ্য, গ্রাম, পরিবার, পরিজন ছেড়ে ভিন্ন রাজ্যে পাড়ি দিতে হয়। এদের কারো মাস মাইনের ঠিক নেই, না আছে পিএফ, বোনাস কিংবা ওভারটাইম। এক কথায় এরা দিনমজুর। এরা অসংগঠিত অর্থাৎ ঐক্যবদ্ধ নয়, তাই মালিক শ্রেণীর কাছে সস্তায় নিষ্পেষণযোগ্য সহজলভ্য শ্রমশক্তি। দেশের পুঁজিবাদী অর্থনীতি যত উদার অর্থনীতির সিঁড়ি বেয়ে সংকটের গভীরে নামছে, ততই পরিযায়ী শ্রমিকদের সংখ্যা বাড়ছে। দেশকে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করতে গিয়ে মাত্র 4 ঘন্টার প্রস্তুতিতে 25শে মার্চ থেকে লকডাউনের ডাক দেন দেশের প্রধানমন্ত্রী। ওই দিন থেকেই কর্মচ্যুত হয়ে পড়ে 40 কোটি দিনমজুরের দল। আয় বন্ধ, বকেয়া মেটায়নি মালিক বা ঠিকাদার, পকেটে সঞ্চয় শূন্য। এদের থাকার আশ্রয়টুকু কেড়ে নিয়েছে কারখানার মালিক কিংবা বাড়ির মালিক। হঠাৎ যেন আকাশ ভেঙে পড়েছে কোটি কোটি পরিযায়ী শ্রমিকের মাথায়। নিরুপায় হয়ে নিজ রাজ্যে ফিরতে রাস্তায় নেমেছেন তাঁরা। কিন্তু লকডাউনের কারণে ইতিমধ্যেই বন্ধ হয়ে গেছে সব যোগাযোগ ব্যবস্থা। যদিও এই অবস্থাও দমাতে পারল না অনেককে, ফলে শুরু হলো ঝুঁকির যাত্রা। खाना चाहिए ना, हम लोग का भी आसरा में है। वो लोग हम लोग घर जाएंगे, इतना दिन से छोटे हैं ना, देखना है ना, बस कैसे चलेगा हम लोग का?
সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠল, মালিকদের চাপে পরিযায়ী শ্রমিকদের বাড়ি যেতে দিতে রাজি নয় কেন্দ্রীয় মোদী সরকার। সেই কারণে আন্তঃরাজ্য সীমানা সিল করার নির্দেশ দেয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এবং আটকে পড়া শ্রমিকদের থাকা, খাওয়া ও চিকিৎসার সমস্ত দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির কাঁধে চাপিয়ে দিল। লকডাউন যখন ঘোষণা হলো 25 মার্চ, তারপর এই লকডাউনে আটকে থাকা কোটি কোটি পরিযায়ী শ্রমিক যাদের দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করলো না, কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার, লকডাউন উঠে যাবে যখন আলোচনা চলছে, এই সময় মালিকরা চাইছে তারা যদি কারখানা চালু করতে চায় তাদের শ্রমশক্তি দরকার। এই সস্তা শ্রমশক্তি পরিযায়ী শ্রমিক যদি সব দেশে ফিরে যায় তাহলে তারা উৎপাদন করতে পারবে না, তাদের মুনাফা হবে না, লাভ হবে না। তাই তারা কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারগুলোকে চাপ দেওয়া শুরু করলো এই পরিযায়ী শ্রমিকদের সকলকে এখনই নিজ রাজ্যে ফিরিয়ে না নেওয়ার জন্য। এই সরকারি নির্দেশের ফলে যে শ্রমিকরা পায়ে হেঁটে বা অন্য কোনো উপায়ে নিজ রাজ্যে ফেরার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েছিলেন, তাদের দুর্ভোগের অন্ত রইল না। दर्द हो रहा था पेट में, मेरे साथ में आदमी रहे, बच्चे हो गया रास्ते में। अभी बरेली जाना है मेरे को। तो ये मेरे को बताइए कि ये मेन रोड छोड़कर आप ये कच्चे रास्ते पे क्यों उतर गए? सर वो पुलिस वाले मार मार के डंडे भगा रहे हैं, पीछू क्या करा जाए। कहीं इधर भागो, कहीं उधर भागो। अब उतनी दूर से हम इतनी दूर आए हैं, 100-150 किलोमीटर चल के, अब फिर हम उतनी दूर वापस जाएं? चले वही उसी कमरे में लेट के मरे या जिए, कुछ भी हो, किसको क्या लेना है। लेकिन अब जाने के लिए बहुत कोशिश किए हैं, दूर तक पैदल गए, फिर भी वहाँ से वापस कर दिया गया हमको। पुलिस वालों ने मारकर भगा दिया, बोला नहीं जाने का है। দ্বিতীয় দফার লকডাউন ঘোষণা হলে আটকে পড়া শ্রমিকরা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। क्या होगा? होगा, मरना तो यहाँ भी है, तो बैठ बैठ के मर रहे हैं, मरना तो यहाँ भी है ना। अभी कौन सा आराम से जी रहे हैं। हम लोग यहाँ भी तो मर रहे हैं ना। भूख के मारे बीमारी नहीं होगी इन सबको? बताइए आप, ये कहाँ पे जाएंगे? सब अलग अलग प्रांत के हैं ना, इनको छत छुपाने की जगह, बारिश आए तो ना सोने की जगह, सब ऐसे ही बेचारे, और इधर पुलिस मारती है। सुबह से हम लोग भूखे, सुबह से अब ये खाना मिल रहा है, आपके सामने ये दाल चावल है, क्या इस खाना से गुजारा हो जाएंगे, पेट भर जाएंगे? जबकि एक एक रूम में 50-50, 60-60 बंदे हम लोग यहाँ हैं, भूख से हैं, हम लोग को पानी नहीं मिल रहा है, राशन नहीं मिल रहा है, और यहाँ का मकान मालिक ऊपर से और धमका रहा है जो तुम लोग को किराया सही टाइम पे देना है। आज 1 महीना तक हमारा मालिक खुद पेमेंट नहीं किया है। जो ठेकेदार के पास काम करते हैं वो भी हमारी खैरियत नहीं पूछ रहा है, जो तुम खाए हो या पिए हो नहीं पिए हो। बहुत हम लोग आस लगाए बैठे थे जो 14 तारीख 15 तारीख से गाड़ी खुलेगी, या सरकार ट्रेन चलने की आदेश देगी, या फिर जो है बस, मगर इनमें से एक भी समस्या का हल नहीं हुआ। हम लोग पश्चिम बंगाल तथा बर्धमान और बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट को रहने वाला हूँ। हम लोग यहाँ पे 40 आदमी लॉकडाउन का वजह से हरियाणा झज्जर रोहतनगर में रुका हूँ। हम लोग को खाना नहीं मिल रहा, नहीं राशन मिल रहा। हम लोग को हरियाणा सरकार कोई मदद नहीं कर रहा। हम लोग 1 हफ्ते से एक ही टाइम खाना खा रहा हूँ। हम लोग का पास पैसे नहीं है, नहीं हम लोग के पास राशन है। हम लोग खूब मुसीबत में हो। हम लोग को कंपनी तरफ से भी कोई सहायता नहीं मिल रहा। हमारा सरकार तथा ममता बनर्जी के पास ये विनती है, हम लोग को अपना अपना घर भेज दो, नहीं तो कुछ मदद कर, नहीं तो भूखा का वजह से हम लोग को आत्महत्या करना पड़ेगा। धन्यवाद। बस सरकार से इतनी विनती है कि अगर कुछ भी अगर ध्यान देती है गरीब को ना, तो कैसे भी कैसे करके घर पहुंचवा दे। बस वो खाना भी ना खिलाए, हमें पानी भी ना दे, ना खाना मांगूंगा ना पानी मांगूंगा, वो मेरे घर पहुंचा दे, मैं घर पे अपने खाऊं, भूखे सो जाऊं, वो हमारी मर्जी। कोरोना से तो बच जाएंगे पर भूखे तो मर जाएंगे। मर रहे हैं, गरीब को मरने दो। बहुत दिक्कत हो रहा, खाना नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, बच्चों का दूध नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, क्या समझे, बहुत दिक्कत हो रहा।
काम मुश्किल तो हर एक चीज़ हो गए सर, खाने की हो गए परेशानी, चलने की परेशानी हो गई, सोने की परेशानी हो गई, कोई खड़ा नहीं रहते हैं, सिपाही लेट मार रहे हैं। अब इसका खर्चा हम कहाँ से निकाल लेंगे? बहुत उदास इस समय पर बैठे हैं रोड के पास, पूरा सन्नाटा पड़ा हुआ है और कहीं हमारे जेब में 10 रुपये तक नहीं है कि हम अभी जाके घर में अपने परिवार को खिला दें कुछ। पैसे भी नहीं थे चाय पीने के लिए, इसलिए घर के सारे भी भूखे और हमारे पूरे मजदूर लोग भी भूखे। दूध उतरता ही नहीं से क्या पिलाऊं, सुबह से सारे चावल खाए भैया, मैंने अबू की बेटी कब खाना आएगा, कब खाऊंगी। न काम है न खाने को मिल रहा है, बस जैसे तैसे टाइम पास हो रहा है। 4 दिन से इधर उधर से कुछ मिल जाता है तो खा लेता हूँ। परोमल में यही है, 21 तारीख को कंपनी बंद हो गई, वहाँ से मकान मालिक भगा रहा, बोल रहा कि यहाँ न रुकने दूंगी, 3 महीना कंपनी बंद हो रही है तो यहाँ कहाँ से किराया दोगे, कहाँ से क्या करोगे, मैं यहाँ से भाग। कहाँ मिल रहा है जनाब? ये कोई खाना मिल रहा है तो जलालत की जिंदगी मिल रही है। क्या हेल्प कर रही है गवर्नमेंट? कुछ भी हेल्प नहीं कर रही, किसी तरह भी हेल्प नहीं कर रही। गरीब आदमी के तो और जान ले रही, ये भूखे प्यासे सभी मर जाएंगे ऐसे सड़कों पे। हम लोग का पास में वो हम लोग खा पी के आप खत्म कर दिए, और अगर भरेगा तो जो कोरोना से मरेगा उससे ज्यादा ऐसे भूखा मर जाएगा। इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाया सर, हम लोग के खाने के फैसिलिटी न रहने के फैसिलिटी, अपने रहेगा कूलर फैन एसी में, हम लोग के जमीन में सोने के लिए बोलता है। मैं खाने पीने की दिक्कत आएंगी, पैसा नहीं है, पानी की दिक्कत आएंगी, सब चीज की दिक्कत आएंगी यहाँ पर ही। अरे कुछ साधन नहीं करवा रहे तो पैदल जो जाने दो, मेरा बच्चा झूठा है, 2.5 साल का रो रहा है, मम्मी घर पे आ जाओ, मम्मी घर पे आ जाओ, कैसे जाऊं? यहाँ से इंतजार करते करते 2 महीने बीत गए, मेरा बच्चा खाना नहीं खा रहा, कैसे रह रही मैं उसके बिना? भूखमरी आ गए सर, खाने को नहीं मिला, हम लोग बहुत परेशान हैं। बच्चों के लिए अपने परिवार में जाके मर जाके हम गोली लग जाएगा, मर जाएगा, वक्त हम नहीं जाए। 3 दिन भूखे रहेंगे हम लोग, कैसे कैसे वहाँ काटे एक रूम में। जिस दिन से लॉकडाउन लगा उसी दिन मैं वहाँ शहर में गया था, बताइए 1-1.5 महीने तक मैंने किसी हिसाब से काटा है, ये कोई कट नहीं सह सकता। ये सर पैसा नहीं है, काम नहीं है, खाना नहीं है सर, क्या करें? बैठा बैठे 1.5 महीना हो गया सर। क्या करूँ सर, इधर मेरे पास जेब में 5 रुपये नहीं है सर, मैं क्या करूँ सर? मेरे पास ऐसी स्थिति आ गई है, मेरा गाँव ने बाहर निकल कर मार दिया, इसके लिए मैं इधर आ गया हूँ, पैदल निकल रहा हूँ सर। मेरे पास क्या भी नहीं, सुबह से खाना नहीं खाया हूँ सर, 2 हफ्ता हो चुका है, अभी तक पैसा नहीं है मेरे पास खाने के लिए सर, मैं क्या करूँ? ऐसा आ गया है। একদল সরকারি কর্মীকে ত্রাণ শিবির ও শ্রমিকদের ডেরায় পাঠানো হয়েছিল। ওই দল সরকারকে জানায় বাড়ি না পাঠিয়ে কাজে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে শ্রমিকরা রীতিমতো বেঁকে বসেছেন। এর ফলে নিরুপায় হয়ে মোদি সরকার মে দিবসের ঠিক আগে আটকে পড়া শ্রমিকদের বিশেষ ট্রেনে নিজের রাজ্যে ফিরিয়ে দেবার কথা ঘোষণা করে। কিন্তু বাড়ি ফেরার ট্রেনের ভাড়ার দায় চাপিয়ে দেওয়া হয় কপর্দক শূন্য অনাহার ক্লিষ্ট শ্রমিকদের ঘাড়ে। যাদের আধপেটাকে জীবন কাটাতে হচ্ছিল তাদের পক্ষে 1000 টাকা ট্রেন ভাড়া জোগাড় করা কার্যত অসম্ভব হয়ে উঠল। ঘরে ফিরতে বেপরোয়া হাজার হাজার অসহায় শ্রমিক অগত্যা শত শত মাইল হাঁটা পথে পাড়ি দেয়। কেউ হাঁটে হাইওয়ে ধরে, কেউ বা পুলিশের হেনস্থার ভয়ে চোরাগুপ্তা জঙ্গলের পথ বেছে নেয়, আবার কেউ দিনরাত এক করে রেল লাইন ধরে হাঁটতে থাকে ঊর্ধ্বশ্বাসে। পথ দুর্ঘটনায় প্রতিদিনই বেঘরে মৃত্যু হচ্ছে এই সব হতভাগ্য শ্রমিকদের, যার হিসেবটুকু পর্যন্ত রাখার প্রয়োজন মনে করছে না সরকার। মহারাষ্ট্র থেকে মধ্যপ্রদেশ ফিরতে চাওয়া বিপন্ন শ্রমিক দল রেললাইন ধরে টানা 36 কিলোমিটার হাঁটার পর মহারাষ্ট্রের ঔরঙ্গাবাদের কারমাডের কাছে
পরিশ্রান্ত হয়ে রেল লাইনের উপর ঘুমিয়ে পড়ে। তারপর ঘটে যায় সেই মর্মান্তিক ঘটনা। মালগাড়ি এসে ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়ে যায় ঘুমে অচেতন শ্রমিকদের দেহ। মৃত্যু হয় 16 জন শ্রমিকের। এই তাদের অভুক্ত রুটি, তাদের ক্ষত বিক্ষত জামা কাপড়, ফাঁকা টাকার ব্যাগ, যা তাদের প্রতি এই পুঁজিবাদী সমাজ ও রাষ্ট্রের চূড়ান্ত অবহেলা ও নিষ্ঠুর পরিহাসের চিহ্ন মাত্র। আজ এরা যেন আমাদের বিবেকের কাছে বিচার চাইছে। ওই যে দাঁড়ায় নত শির, মুখ সবে ম্লান মুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর বেদনার করুণ কাহিনী। স্কন্ধে যত চাপে ভার, বহি চলে মন্দ গতি, যতক্ষণ থাকে প্রাণ তার। তারপর সন্তানেরে দিয়ে যায় বংশ বংশ ধরি, নাহি ভৎসে অদৃষ্টেরে, নাহি নিন্দে দেবতারে স্মরি। মানবেরে নাহি দেয় দোষ, নাহি জানে অভিমান, শুধু দুটি অন্ন খুঁটি কোনো মতে কষ্ট ক্লিষ্ট প্রাণ রেখে দেয় বাঁচাইয়া। সে অন্ন যখন কেহ কাড়ে, সে প্রাণে আঘাত দেয় গর্বান্ধ নিষ্ঠুর অত্যাচারে। নাহি জানে কার দ্বারে দাঁড়াইবে বিচারের আসে। দরিদ্রের ভগবানে বারেক ডাকিয়া দীর্ঘশ্বাসে মরে সে নীরবে। এই সব ব্রূঢ় ম্লান মুখ মুখে দিতে হবে ভাষা। আজ থেকে 250 বছর আগে কার্লমার্কস দেখিয়েছিলেন, এইসব কালি ঝুলি মাখা নিঃস্ব অশিক্ষিত শ্রমিকদের হাতেই আছে এই শোষণমূলক পুঁজিবাদী সমাজের উচ্ছেদের চাবিকাঠি। এই কপর্দক শূন্য শ্রমিক শ্রেণী একদিন শ্রেণী সংগ্রামের পথে প্রতিষ্ঠা করবে শোষণহীন সমাজ, অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র। লেনিন ও স্ট্যালিনের নেতৃত্বে এই সমাজতন্ত্র প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল রাশিয়ার মাটিতে। আজকের দিনেও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রই শ্রমিকদের শোষণমুক্ত মানবিক জীবন দিতে পারে। এটাই একমাত্র ইতিহাস ও বিজ্ঞান নির্দিষ্ট পথ। ক্লান্ত আমরা ব্যর্থ শ্রমে অন্ন জোটাতে দুবেলা দুমুঠো পড়ে আছি ভাই এই জীবনে। আমরা আনব নতুন দিন, আমরা আনব নতুন দিন। জীবনে লাগুক সূর্যের আলো, ফুলের গন্ধে ঝরুক প্রাণ। জীবনে লাগুক সূর্যের আলো, ফুলের গন্ধে ঝরুক প্রাণ। পৃথিবী বিধান মুক্ত জীবন চাই চাই আগে ঘন্টা কাজ। আমরা আনব নতুন দিন, আমরা আনব নতুন দিন। জানবো আমরা ব্যর্থ শ্রমে অন্ন জোটাতে দুবেলা দুমুঠো পড়ে আছি ভাই এই জীবনে। আমরা আনব নতুন দিন, আমরা আনব নতুন দিন। উঠেছে আওয়াজ রণডঙ্কার, কারখানা কলে বন্দরে। উঠেছে আওয়াজ রণডঙ্কার, কারখানা
আমরা আনব নতুন দিন। ক্লান্ত আমরা ব্যর্থ শ্রমে অন্ন জোটাতে দুবেলা দুমুঠো মরে আছি ভাই এই জীবনে। আমরা আনব নতুন দিন, আমরা আনব নতুন দিন, আমরা আনব নতুন